Good morning. Web song. Tabuk baju 3:30. Oke. जों tabuk Kamakhya थांनानै बागै जगालाय थांलायो. Iko माखलै चिनि hotel गानानै खायसे माठ नायथ'गौ पल्टन बाजारनि मंगासा थांनाय hotel. बुझिया सेन फैले सेन डकुमेंट हाँ डकुमेंट डकुमेंट्स नांगौ डकुमेंट आधार कार्ड হোক আই কার্ড হোক যেটা তুমি রুমে দিছো এই ওকে ভাই ডকুমেন্ট আছে ওই তো লাগবো ডকুমেন্ট মন্দিরে দিতে লাগে হ্যাঁ সময় লাগবে হ্যাঁ হ্যাঁ সময় লাগবে চেক আউট ताबुखे गारि नालायनाय गारि गारान बागै फैलायगासिनो रिजार्भ थांलायनाय के ताबु गारि आसु गते उयां नायथं माने आंगो गता माने पेसेंजार सेकलाय वालाय तंलायखा माने बसखौ फायो आंसखौ फायो होननाय के ताबु हंके जों कामाख्या मन्दिराव गारान बागै माने मरा खाय दङ मरा खासावमा एकदम कुसुक ओंके लगे दं देबा एपसं मन्दिर थामन परेबो जों तेबो वो फनक नाय भिउस फनक नाय नायथ'क তবে প্রথমে যাক যায় हम लोग अभी माता कामाख्या के मंदिर में हूँ सुबह सुबह आ चुका हूँ इधर नहीं है उधर है उधर है अभी हम लोग कोशिश करेंगे वीआईपी टिकट के लिए सीधा जाएंगे वीआईपी टिकट के लिए कोशिश करेंगे जैसे जैसे कि जल्दी जल्दी पहुँचा देने के लिए उसके बाद निकल के हम लोग उधर खाना भी खाना है इसके बाद फेस भी देखना है तो जितना जल्दी कर सकते हो हम लोग हम कोशिश करेंगे आगे माता जी का दर्शन करने के लिए आया है आगे माता जी का आशीर्वाद जो भी पूजा देने के बाद जों हरनि 3टानि समय बसावै 3:30 ओंखारलायमाने आसोक भिआईपि लाइन रमै भिआईपि नि टिकेट नावै हाबलायनाय होननाय आबोसे फायमाले borok bangmani borok हरनि 12टानि हयते लाइन रमलायमाने फो जों याफानो प्राय 300 नि उकुलाव आनो আর টিকেট দিব মাত্র 150 আর চিনি দলিন খরকসা ন আয়াং জেনারেল লাইন রহমানিলে প্রায় 2000 नि उकुलाव नि साव बनि उकुलाव 1000 जन borok आनो फो गाबोन बागैना नायलायगोनाय borok गनिलाय दंलायो 1 2 होनाय सुजाराव एसे प्राय 250 हायङै थांगा गाबोन नायगोनाय जुदि टिकेट मायना हेहायनो हाबै मन्दिर सिमिं नायै बजाराव मान खेबा मानिया के जों सिमिं हायनो मताय रुबै मताय खुलुमै बो बारगै थाङै पायनाय बरगबान फांसे सिरि आसखे मंखा लामा माने मेन गेट
जों tabuk ko mani makhang rok naibaiye prasad rok kisa riwui asuklaijak kisa hingke umono main ma mondir ungkomo gani uklo je nukjak jang rok mono main ma mondir haifano je asol ma tongmani je jaga tui tong mani yakungo abo hingka hingke जों ma habliya karon ticket kwrwini bagwi oro hapna thaka hingke ticket nango VIP othoba general hingke जों ma habliya oro ticket manliyan bagwi lerui thangka sa 3ta phaibani se जों lerjak hingke haino gana gini je motai rok tongmani oborokno khulumui tai gonta rok kisa misa tamui mane gonta rok obo khlaiui जों tabuk lenglanai আর আমো পাইখা আমন পাইমান পরে जों অংখননাই তাই ঘন্টা তামনা হই आं नायसिगै मान नायसिङै दङ wa an baskango borok masa bawo khaitongman baidi khaitongman bagai hingke जों tabuk kaisa chikon sa puskini o phaija yakung yak rok sulainai hinai karon yak rogo joto sindro nangbaijak hingke yakung yak sulaimani pore जों mondir nongkhorano mondiro onek khonong khaba hingke mondir nongkhoroi naigena biyang thangjak tabuk mondir ni angkhoi tongo motai rok baibai na video foto mukleani dada masa kita dada সবাই আমরা আজকে মাতার বীজ দর্শন করে এলাম তো এখন আমরা বের হচ্ছে মন্দির থেকে বাইরে যাচ্ছি আর এখন দেখি কই যাইতাম পারি উপানন্দ মন্দিরে কইলা উমানন্দ মন্দিরে যদি সময় পাই তাইলে যামু ব্রহ্মপুত্র আছে না না তাবখান ওখানে দেখো আরো আইতে আছে जों tabuk brahmaputra nodini sakatei kaisa rupe swnamjak south Guwahati no north Guwahati thangmani hingke abono nainani tei kanani thangui tongo karon oboni o umanando mondini sakatei ni o rupe thangnai hingke norok naitong dibai apsong brahmaputra nodini views rok kisa phunukano hingke loge tong dibai apsong norok Web song जों tabuk nahari biang phaiga mongkha rupe terminal nainjan phaijak जों bang thangnai ko ayengo nang phaiga nai दो और चार লাইনে আছে তো যেখানে আছে সেখানে লাইন kisah wet hanya nih wet kayak gini sih ya kisah layangan tahu mau patikan mana guys namanya Oke, video kanya ya tahu. Cindol khoroksa tiket naik teman bagai sing yang kayak baranya nih. Ayen. Baranya nih kayak. Mau ke Brahmaputra. Samudra nadi. Koran putih. আমরা এখন ওয়েটিং এরিয়াতে আছি তো লাগা বেশিক্ষণ না
মিনিটে আমরা উঠে যাবো পরে উপরে উঠে যাবো মানে যাওয়ার থেকে আর কি তারপরে আবার इनके आयनि बरक सफैबायखा इनके बरक ओंखारबायखा इनके जोंबो अ जागा गालायसिनाय गावै थांनाय जाया इनके न'बो किसा नदीनि ब्रह्मपुत्र नदी अंका कायसा kotor एकदम गुवार views rok phono gano इनके नायथंदो बायासं जयागोरै आंनि भिडिअ no जों tabuk ropeway bisingo kalaijak sakao इनके नायनाय je bayapsong saka tongtoi tui tamai hinai tuimani views busuk naithok norok nugui mankha na इनके नाय enjoy khailai norokbo kote kaisa paitongo जों bai cross khainai tabuk North Guwahati o इनके जों तो कोनो जागा थांजानाय गैरै इनके o jaga no o station no bothagai kisa nasingoi karon जों ओंखारमान pore tai dol rok nasingjagui ko borok bo dol bote borok rok ta toina borok bo nasingjak borok thangbai kangke tei kaisa paika जों ar kapai thangsinai te हम पहुंच गया दूसरा जगह पे अरे मशीन हाँ a second waiting area, huh? Yeah. Second bigger. Second part book of my man in a hurry. The second hasal.
Tak 10 minit baru jeng faimane ogo thang pekwa. Asode. Hingke bai apsong jeng tabo kifili thangi tongo ayang naro. Hingke tinin video no tai asak kolok khailiya. Thangde tai kisi sa tamahinai Umanando mondir ni views no kisa ponogoi thangano nai di yang tei thangpro tebo kahmke video khaiman kha karon aprang yang side tongmani tabok yang side tiga naithoi tongo mongka kaisa island hayongjak mondir genoro bujudi phainani musukle phaina phemano Guwahati naithogo views naithogo jaga naithogo hingke bai apsong tinin joratui asukno hingke pai asa naithokman bagui longno haini hai paiple hambai ani channel o puja naitongkha hingke norok subscribe khai ready tai like comments share to kaidino hingke haini hai hambai bai asong tin bagui asukno bye bye tata jotono pai fly hambai.